क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो दुनिया के शोर और परेशानी में भी सुकून में रहते हैं? ये वही हैं जिनके दिल अल्लाह के नूर से रोशन होते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी खास नज़र से मनोर किया होता है। ये लोग आम लोगों के बीच रहते हैं मगर उनकी दुनिया अलग होती है। उनके दिल में एक सुकून होता है जो दुख और तकलीफ से मुतासिर नहीं होता। वो गम देखते हैं मगर गम उनके दिल को नहीं छोता। परेशानी उनके वजूद को मिटाती नहीं और मुश्किलात के तूफान उनके ईमान को हिला नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया की हलचल महज पर्दा है और अल्लाह की क़रबत ही उनकी असली दुनिया है। उनके बारे में नबी करीम ने फरमाया, मोमिन की फिरासत से बच्चों, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये नूर ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल का आईना है। ये वो कैफियत है जो आम इंसान के नसीब में नहीं। उनके दिल में एक रोशनी होती है जो हर लम्हा अल्लाह की मौजूदगी की याद दिलाती है। एक मशहूर वाक़या है एक सूफी बुजुर्ग का जो आम लोगों के दरमियान रहते थे, लेकिन उनकी हर हरकत, हर सूच और हर सांस अल्लाह की मोहब्बत में डूबी हुई थी। एक दिन जब शहर में कहत पड़ा और लोग परेशानी में घिर गए, वो बुजुर्ग बाजार के एक छोटे से कमरे में बैठे जिक्र में महू थे। बाहर शोर था, लोग फरियाद कर रहे थे मगर उनकी आंखों में सुकून की रोशनी थी। वो एक लम्हे के लिए भी परेशान न हुए। लोग हैरान हो गए कि ये इंसान किस तरह दुनिया की हंगामा खीजी से असर नहीं लेता। उनके दिल में सुकून, आंखों में खामोशी और वजूद में रोशनी थी। ये सुकून महज जहनी सुकून नहीं बल्कि दिल का सुकून है, एक ऐसा सुकून जो अल्लाह के कुर्ब की रोशनी से पैदा होता है। उनकी आंखें खामोश होती हैं मगर उनके अंदर एक बसीरत होती है जो हर मंजर को देखकर अल्लाह की हकीकत को पहचान लेती है। ये लोग दिख देखते हैं, गम सुनते हैं और परेशानी के हालात में रहते हैं मगर सब कुछ अपने दिल में बर्दाश्त करते हैं और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं। उनके लिए दुनिया की खुशी या गम कोई मानी नहीं रखता। उनकी ज़िंदगी की रहनुमाई अल्लाह की मोहब्बत और ज़िक्र से होती है। अहले अल्लाह की ये कैफियत अजीब है। वो हर हाल में अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करते हैं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। उनकी निगाह में दुनियावी हादसात महज इम्तिहान की सूरत में नज़र आते हैं और वो हर आजमाइश को सुकून के साथ सह लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत का वो दर्जा होता है जो आम इंसानों के लिए नाकाबिल फ़हम है। पहली निशानी, दुनिया की हकीकत को पहचान लेना। अल्लाह के नूर से देखने वाला शख्स दुनिया को वही आंखों से देखता है मगर मानी बदल जाते हैं। जहां लोग महलों और गाड़ियों को कामयाबी समझते हैं, वो जान लेता है कि ये सब सिर्फ इम्तिहान का सामान है। वो देख लेता है कि ये दुनिया एक मेला है जो चंद दिनों में ख़त्म हो जाना है और असल सफ़र तो आगे है। ऐसे लोग जब बाज़ारों में चलते हैं तो दुनिया के फ़रेब को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये सब वक्ती है और वो अपनी तौजा आखिरत के असल सफ़र पर लगा देते हैं। कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का, और जब यह नूर किसी के दिल में उतर जाए तो दुनिया का पर्दा हट जाता है। ऐसा शख्स छोटी छोटी मुसीबतों पर घबरा नहीं जाता क्योंकि वो जानता है कि ये सब आरिज़ी है। उसे ये यकीन होता है कि मेरा रब देख रहा है और जो सब्र करता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। अहले अल्लाह की ये ज़िंदगी आम इंसान के लिए सबक आमूज है। ये बताती है कि दुनिया की हलचल में भी सुकून पाया जा सकता है। परेशानी और गम के तूफानों में भी दिल की रोशनी कायम रखी जा सकती है और अल्लाह के कुर्ब में रहकर हर हाल में सुकून हासिल किया जा सकता है। पहली निशानी सिर्फ ये नहीं कि दिल में सुकून है बल्कि ये इस बात की अलामत भी है कि ये लोग अल्लाह के नूर से देखते हैं। उनकी बसीरत आम इंसानों की तरह नहीं बल्कि हर लम्हा, हर मंजर और हर इंसान में अल्लाह की हकीकत को पहचानने की ताकत रखती है। ये कैफियत हासिल करने के लिए किसी खास मकाम या दौलत की ज़रूरत नहीं बल्कि ये अल्लाह की ख़ास अता है जो इन लोगों के दिलों में उतरती है जो सच्चे दिल से जिक्र और खुशुआ के साथ अल्लाह के करीब होते हैं। दूसरी निशानी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी निगाहें सिर्फ देखती नहीं बल्कि समझती और पहचानती हैं। ये वो लोग हैं जो दिल की आंखों से हर माहौल, हर शख्स और हर लम्हे में अल्लाह की हकीकत को महसूस कर लेते हैं। जब वो किसी जगह जाते हैं तो एक लम्हे में जान जाते हैं कि यह जगह सुकून देती है या फिक्र पैदा करती है। जब वो किसी इंसान के करीब होते हैं तो दिल की धड़कन, बातों की आवाज़ और खामोशी की ज़बान सब कुछ समझ लेते हैं। ख्वाब में आने वाले छोटे इशारे या ख्याली मनाजिर
ان کے لیے اللہ کا پیغام ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو صرف اہل دل کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اپنی آنکھوں اور دل کو روحانی خوراک دیتے ہیں۔ یہ خوراک ذکر، فکر، نماز اور روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی یاد میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر خیال اور ہر حرکت ان کی روح کی روشنی میں جھلکتی ہے۔ ان کی نظر محض دیکھتی نہیں بلکہ سمجھتی اور پہچانتی ہے۔ وہ کسی کے حال کو دل کی گہرائی سے جان لیتے ہیں، کسی ماحول کی چھپی ہوئی کیفیت کو پہچان لیتے ہیں اور خواب یا خیال میں آنے والے اشاروں میں بھی اللہ کی ہدایت کو سمجھ لیتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ وہ نگاہ ہے جو دنیا کے پردے ہٹا دیتی ہے اور ہر لمحہ حقیقت کی روشنی دکھاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کسی جگہ بیٹھتے ہیں اور ایک سکون دل میں اتر آتا ہے، یا کسی کی خاموشی یا مسکراہٹ میں ایسی گہرائی محسوس ہوئی ہے کہ دل جان گیا کہ یہ لمحہ خاص ہے؟ یہ وہی چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرنیں ہیں جو اہل دل کے قلوب میں روشن ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ سب سے بڑی طاقت اللہ کی موجودگی ہوتی ہے۔ دنیا کے دکھ اور غم انہیں ہلا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی محبت کا خاص انعام ہے کہ ایک انسان دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے قرب میں مکمل سکون حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری نشانی، اللہ کی قربت میں خوشی اور سکون۔ اہل اللہ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی موجودگی کا علم اور سکون ہو۔ دنیاوی دکھ، پریشانی اور مسائل ان کے دل کو نہیں ہلا سکتے، کیونکہ ان کا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور ہر لمحہ اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ایسی خوشی اور سکون محض ذہنی یا جسمانی کیفیت نہیں بلکہ روح کی روشنی ہے۔ وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دل کا مرکز صرف اللہ کی محبت ہے۔ یہ خوشی ان کے چہرے، ان کے رویے اور ان کی خاموشی میں بھی جھلکتی ہے۔ جب وہ ہنستے ہیں تو ان کی ہنسی میں ایک سکون ہوتا ہے جو دل کو چھو لیتا ہے۔ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی میں اللہ کی موجودگی کی جھلک ہوتی ہے۔ وہ کبھی تنہائی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ساتھ سب سے بڑی طاقت اللہ کی موجودگی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں نور ڈال دیتا ہے تو اسے دنیا کی کسی طاقت کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیاوی مشکلات اور دکھ ان کے دل کو نہیں جھنجھوڑ سکتے۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سکون اور خوشی جو اہل اللہ کے دل میں ہے، باقی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ کی قربت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کیا آپ نے کبھی دل میں ایسا سکون محسوس کیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں سب کچھ بہتر ہو جائے گا؟ یہ وہی لمحے ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی قربت سب سے بڑی نعمت ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اہل اللہ کی خوشی اور سکون اللہ کی قربت سے آتا ہے۔ دنیاوی دکھ اور غم ان کے دل کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی یاد، ذکر اور قرب سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے اور کیا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دل کو سکون دے اور ہمیں اہل اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنے نور سے نوازا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو دنیا کے فریب سے پاک فرما اور اپنی معرفت کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی حقیقت پہچاننے والی آنکھ عطا فرما، وہ دل دے جو ہر حال میں تیرے قریب رہے۔ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نور سے دل کو اللہ کے قریب لانے والا سکون، ان کو مضبوط کرنے والے لمحے۔ اہل اللہ کے دل سکون کے چراغ ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے نور سے جیتے ہیں۔ ہمارے دل کو سکون ملے تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور اللہ کی قربت۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سکون دل کا راز جان سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسے ہی ایمان افروز پیغامات آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔